Hello all. Today I will explain you about the Anderson taxonomy. Pertama kita itu harus tahu apa itu taksonomi. Jadi taksonomi itu adalah sebuah klasifikasi untuk sesuatu dari karakteristiknya, dan dalam pendidikan itu digunakan untuk instruksional. Di dalam taksonomi secara umum ada 3 klasifikasi. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Untuk kognitif itu kita mengetahui bagaimana siswa itu berpikir tentang materi yang sudah diberikan oleh guru kepada mereka. Kemudian afektif, the purpose of learning associate with feelings, emotion, value, system, and the attitude. Itu tentang bagaimana perasaan, emosi siswa, kemudian nilai dan sikapnya. Kemudian psychomotoric atau psikomotorik itu tentang skill motorik dari siswa itu sendiri. Anderson's Taxonomy and Bloom's Taxonomy. Pada tahun 2000, Anderson revised Bloom's Taxonomy. Looking by the revise, there are many of the body of Bloom's Taxonomy are changes from the noun to the verb. Jadi di Bloom's Taxonomy itu bagannya itu dalam bentuk kata benda. Sementara di Anderson, taksonomi berubah nama menjadi namanya itu menjadi dalam bentuk kata kerja atau verb. Terlihat seperti di gambar bagan berikut. Di tahun 1956, Bloom membuat taksonominya dalam bentuk kata benda seperti evaluation, synthesis, analysis, application, comprehension, and knowledge. Sementara Bloom, dia merubah dalam bentuk kata kerja. Kita bisa lihat di sana ada creating, evaluating, analyzing, applying, dan kemudian understanding, dan yang terakhir remembering. Jadi di sana mereka di Anderson dan Cradwell mereka membuat itu menjadi dimana memberi ide, kemudian mengevaluasi, menganalisis, mengaplikasikan, dan memahami, kemudian mengingat. Jadi itu lebih dalam bentuk verb form. Like I was tell before, the application, analysis, and evaluation itu dia dalam bentuk kata benda. Kemudian dalam susunan Anderson Taxonomy posisinya masih tetap, tetapi dalam bentuk kata kerja, menjadi mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi. And the next is scientific change. Scientific change plays with evaluation and rename to creating. It is for teacher more easily to formulate the goals in the process, to categorize the goals of learning activities and the assessment. Why Anderson changed the Bloom's taxonomy? The reason is the verb used to represent the cognitive process that explain in the theory and the result of the observation. Jadi verb di sini, kata kerja di sini digunakan untuk mewakilkan proses kognitif untuk menjelaskan tentang teori dan hasil observasi. Kemudian yang the second reason is
Verb is the types of the Verb are the types of the general process to see in the teacher's goal and the teacher's teaching unit. Jadi verb itu adalah jenis-jenis yang biasa ditemukan di dalam tujuan guru dalam pembelajaran dan unit pembelajaran guru. Menurut teori psikologi kognitif, Anderson dan Krathwohl memiliki 4 dimensi pengetahuan. There are 4-dimensional knowledge given by Anderson and Krathwohl. The first is factual knowledge, the basic elements that students must know to be acquainted with the discipline or solve a problem in it. And then the second is conceptual knowledge, the interrelationship among the basic elements within a layer structure that enable them to function together. The third is procedural knowledge. It deals with how to do something, method of inquiry and criteria for using skills, algorithms, techniques, and methods. Metacognitive knowledge. Knowledge of cognition is in general as well as awareness of one's own cognitive. I think that's all that I can explain to you. Now, see you for the next